بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 130 من الإصابات الجديدة، من بينها 12 حالة من المخالطين و118 من الحالات المجتمعية. كذلك تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 166 من حالات الشفاء الجديدة، وللأسف تم تسجيل 6 وفيات جديدة، نسأل الله العلي القدير لهم الرحمة والغفران. يبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 15111، من ضمنها 8893 من المخالطين و6033 من الحالات المجتمعية، وكذلك 185 من الحالات الوافدة. تم تسجيل منذ بداية الوباء 12805 من حالات الشفاء من حالات الشفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 373. نسأل الله الرحمة للشهداء. تبلغ الحالات النشطة اليوم 1933، من ضمنها 1775 بدون أعراض، 91 بأعراض خفيفة، و67 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. تتوزع الحالات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: 3 في باسكنو، 1 في ظهر، 3 في النعمة، 4 في تنبتقة، 1 على مستوى مقاطعة الطنطان، 1 في كنكوصة، 8 في كيفة، 7 في بوتيليميت، 3 في واد الناقة، 7 في عطار، 1 في نواذيبو، 1 في تجقجة، 1 في سيليبابي، إصابتان في زوارات، 5 في الكسر، 5 في السبخة، 28 على مستوى مقاطعة تفرق زينة، 9 في دار النعيم، 13 على مستوى مقاطعة تيارت، 7 في توجونين، 10 في عرفات، 5 إصابات جديدة على مستوى مقاطعة الميناء، وكذلك 5 على مستوى مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1555 من الفحوص الجديدة، من ضمنها 184 من فحوص المتابعة و1371 من فحوص التشخيص، موزعة على 1000 فحص سريع TDR و371 فحص حمض نووي PCR. بالنسبة لتوزيع الفحوص الجديدة حسب الولايات، 97 تم إجراؤها على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 42 في الحوض الغربي، 98 على مستوى ولاية العصابة، 36 في غورغول، 119 في البراكنة، 84 على مستوى ولاية ترارزة، 34 على مستوى أدرار، 43 في داخلة نواذيبو، 15 في تقانت، 52 في كيتيماقة، 26 في تير الزمور، 81 فحص جديد على مستوى ولاية إنشيري، 604 في نواكشوط الغربية، 130 في نواكشوط الشمالية، و94 فحص جديد في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 159187، من ضمنها 23657 من فحوص المتابعة، و135530 من فحوص التشخيص، موزعة كذلك على 106694 من الفحوص السريعة TDR، و28836 من فحوص الحمض النووي PCR. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 130 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 12 cas contacts et 118 cas communautaires. 166 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 6 nouveaux décès. Nas'alullah lahum ar-rahma. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 15 111, dont 8 893 parmi les contacts et 6 033 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérisons depuis le début de la pandémie est de 12 805 et le cumul de décès malheureusement est de 373. Pour les cas actifs aujourd'hui, nous avons 1933, dont 1775 cas asymptomatiques, 91 avec une symptomatologie simple et 67 cas graves.
Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 3 nouveaux cas à Basknou, 1 à Dhar, 3 à Nema, 4 à Timbadra, un nouveau cas à Tantan, 1 à Kankossa, 8 à Kifa, 7 à Boutilimit, 3 à Wadnaga, 7 à Atar, 1 à Nouadhibou, 1 à Tijikja, un nouveau cas à Selibabi, 2 à Zouerat, 5 à Rexar, 5 à Sabkha, 28 à Tafraq Zeyna, 9 à Dar Naïm, 13 à Tayaret, 7 à Toujounine, 10 nouveaux cas à Arafat, 5 à Almina et 5 à Riyad. Pour les nouveaux tests, nous avons réalisé dans les dernières 24 heures 1555 nouveaux tests, dont 184 tests de suivi et 1371 tests de diagnostic. Distribués, répartis sur 1000 tests rapides TDR et 371 tests PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 97 à Houd Sharqi, 42 à Houd Gharbi, 98 à Nasaba, 36 au Gorgol, 119 au Brakna, 84 nouveaux tests au Trarza, 34 à Nadrar, 43 à Dakhlet Nouadhibou, 15 au Tagan, 52 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 26 au Trarza, 81 à Nishiri, 604 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 130 à Nouakchott Nord et 94 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 159 187, dont 23 657 tests de suivi et 135 530 tests de diagnostic, répartis sur 106 694 tests rapides et 28 836 tests PCR. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabiyhi al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 11 مريض كلهم حاجات خفيفة الحمد لله. وقد تم أيضا خروج 5 من المستشفى. عدد محجوجين اليوم 158 يتوزعون كالتالي: 6 حالات خفيفة مستشفى كيفا، حالتان خفيفتان مستشفى سيلي بابي، 4 حالات خفيفة مستشفى النعمة، حالة خفيفة مستشفى عليق، حالتان خفيفتان مستشفى روسو، حالتان خفيفتان مستشفى أطار، 3 حالات خفيفة مستشفى بوتيليميت، 3 حالات خفيفة مستشفى نواذيبو، 6 حالات خفيفة مستشفى العسكري متنقل، حالتان خفيفتان المستشفى الوطني للتخصصات، 3 حالات خفيفة مستشفى الأمومة والطفولة، 14 حالة مستشفى الصداقة، من بينهم 6 حالات خفيفة من حالات حرجة، 39 حالة بالمستشفى الوطني، من بينهم 23 حالة خفيفة و14 حالة حرجة، 44 حالة بمستشفى الشيخ زايد، من بينهم 22 حالة خفيفة و22 حالة حرجة، 20 حالة بالمستشفى الوطني للقلب من الأمراض القلب، من بينهم 6 حالات خفيفة و14 حالة حرجة، 9 حالات حرجة بالمستشفى المعهد الوطني للكبد والفيروسات. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 1784 حالة، من بينهم 1521 حالة خفيفة، 263 حالة حرجة و1464 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 11 nouveaux patients présentant des symptômes légers ont été hospitalisés. Pas de patients présentant des symptômes graves. 5 nouveaux patients sont sortis de l'hospitalisation. Aujourd'hui, nous avons 158 patients hospitalisés, parmi lesquels 6 patients présentant des symptômes simples, des cas légers, 6 cas présentant des symptômes simples à l'hôpital de Kifa, 2 cas légers à l'hôpital de Selibabi, 4 cas légers à l'hôpital de Nema, 1 cas léger à l'hôpital d'Aleg, 2 cas légers à l'hôpital de Rosso, 2 cas légers à l'hôpital d'Atar,
3 cas légers à l'hôpital de Gouty-Limite, 3 cas légers à l'hôpital de Nouadhibou, 6 cas légers à l'hôpital militaire de campagne, 2 cas légers au Centre national des spécialités, 14 cas au centre hospitalier de l'Amitié, dont 6 cas simples et 8 cas graves, 3 cas légers à l'hôpital mère-enfant, 37 cas au centre hospitalier national, parmi lesquels 23 cas légers et 14 cas graves, 44 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 22 cas légers et 22 cas graves, 20 patients à l'hôpital national, au centre national de cardiologie, donc 6 cas légers et 14 cas graves, 9 cas graves à l'Institut national d'hépatovirologie. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 1784 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1521 patients présentant des symptômes légers, 263 présentant des symptômes graves et 1464 patients sont sortis de l'hospitalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.